وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله
वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिक नसीबम मफ़रूज़ा वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला अमुरन्नहुम फ़लयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमि वल आमुरन्नहुम फ़लयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तखिज़िश्शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द खसिर ख़ुस्रानम मुबीना यईदुहुम व युमन्नीहिम वमा यईदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा उलाइक मावाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्कन वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय अहलिल किताब वमन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा वमन यअमल मिनस्सॉलिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फ़उलाइक यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज़ि वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता वयस्तफ्तूनक फिन्निसाइ कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तूतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना व तरगबून अन तन्किहूहुन्ना वल मुस्तज़अफ़ीना मिनल विल्दान व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त व मा तफ़अलु मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा कान बिही अलीमा व इन इम्राअतुन ख़ाफ़त मिन बअलिहा नुशूज़न औ इराज़न फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैरुन व उख़्ज़िरत अनफुसुश्शुह व इन तुहसिनु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा कान बिमा तअमलून खबीरा वलन तस्ततिअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ खरजतुम फला तमीलू कुल्लल मैल फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ति व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा कान गफ़ूरर रहीमा व इन यतफ़र्रक़ युग़निल्लाहु कुल्लन मिन सअतिही व कानल्लाहु वासिअन हकीमा वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ि वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ि व कानल्लाहु गनिय्यन हमीदा वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व याति बिआखरीन व कानल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरति व कानल्लाहु समीअन बसीरा।